Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel kita Antuan Muda. Jangan lupa like dan subscribe-nya agar tambah semangat untuk berbagi kisah para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala atau datu-datu yang berada di Pulau Kalimantan. Kali ini kita akan berbagi kisah tentang manaqib Datu Kalampayan, Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Sebelum dan sesudahnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya jikalau ada kesalahan dalam penyampaian di video ini. Syekh Muhammad Arsyad adalah yang ayahnya bernama Abdullah, dan ibunya bernama Aminah. Beliau dilahirkan pada malam Kamis 15 Safar 1122 H tanggal 19 Maret tahun 1710 Masehi pada pukul 3 subuh di kampung Lok Gabang. Syekh Muhammad Arsyad ketika kecilnya bernama Jafar, adalah anak tertua dari 5 bersaudara. Adapun anak Abdullah dengan Siti Aminah adalah 1. Haji Muhammad Arsyad, 2. Haji Zainal Abidin, 3. Abidin, 4. Diang Panangah, 5. Normin. Ayah beliau yang bernama Abdullah bin Abu Bakar Al-Hindi bukan asli orang Banjar, tapi beliau datang dari India dan menetap tinggal di Lok Gabang sampai akhir hayat beliau. Dan juga ayah beliau ini mempunyai keahlian dalam seni ukir kayu dan beliau termasuk orang yang dikasihi Sultan pada masa itu. Dalam usia balita, Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari ini sudah terlihat keistimewaan dan kecerdasannya sehingga Sultan pada waktu itu sangat perhatian terhadap beliau dan ingin membawa ke istana untuk tinggal bersama Sultan dan belajar kepada guru-guru agama di istana. Dalam usia lebih kurang 7 tahun, Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari dibawa ke istana Sultan dan berpisah kepada kedua orang tuanya semata-mata karena belajar. Begitu tinggi himmah beliau untuk belajar ilmu agama sehingga rela melepaskan kesenangan bersama kedua orang tuanya. Hal itu tentu tidak terlepas dari doa kedua orang tuanya yang sejak beliau di kandungan di dalam rahim ibu beliau kedua orang tuanya selalu mendoakan beliau agar menjadi anak yang alim lagi zuhud. Selama beberapa tahun menuntut ilmu di istana, beliau belum juga merasa puas akan ilmu yang dituntut beliau, sehingga beliau masih ingin nuntut ilmu ke Mekah dan Madinah. Maka beliau minta izin kepada Sultan agar beliau bisa nuntut ilmu lebih banyak lagi. Maka dengan izin Sultan dan keikhlasan istri Sultan yang sedang hamil, rela melepaskan beliau pergi ke Tanah Suci Mekah untuk mengaji kepada ulama-ulama di Mekah dan di Madinah. Lebih kurang 30 tahun di Mekah dan 25 kali mengerjakan ibadah haji serta 35 fan pelajaran ilmu yang beliau kuasai dan berbagi ijazah dan sanad ilmu yang diterima langsung dari guru-guru beliau. Banyak guru-guru dan ulama-ulama besar pada saat itu menjadi guru beliau. Di antara guru-guru beliau yang masyhur adalah 1. Syekh Athoillah bin Ahmad Mekah, 2. Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi Madinah, pengarang kitab Hawail Madaniyah, 3. Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, dalam ilmu tasawuf yang akhirnya beliau mendapatkan ijazah dengan kedudukan sebagai khalifah. 4. Syekh Ahmad bin Abdul Munin Ad-Damanhuri, 5. Syekh Said Abul Faid Muhammad Murtada Az-Zabidi, 6. Syekh Hasan bin Ahmad Akisi Al-Yamani, 7. Syekh Salim bin Abdullah Al-Basri, 8. Syekh Sidik bin Umar Han, 9. Syekh Abdullah bin Hijazi bin Asis Syarkawi, 10. Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz Al-Maghribi, 11. Said Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahdal, 12. Syekh Abdurrahman bin Abdul Mubin Al-Fatani, 13. Syekh Abdul Ghani bin Muhammad Hilal, 14. Syekh Abid As-Sindi, 15. Syekh Abdul Wahab At-Tantawi, 16. Syekh Maulana Said Abdullah Mirgani, 17. Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Jawahir, 18. Syekh Muhammad Zain bin Fakih Jalaluddin Aceh. Sedangkan guru khusus di bidang tasawuf adalah Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, Syekh Saman. Dan jadilah Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari menjadi khalifahnya Syekh Saman Al-Madani untuk wilayah Banjar khususnya di Kalimantan bahkan se-Indonesia. Di antara sahabat-sahabat beliau antara lain 1. Syekh Abdus Samad bin Abdurrahman Palembang, pengarang kitab Syiarus Salikin dan Hidayatus Salikin, 2. Syekh Abdul Wahab Bugis, 3. Syekh Abdurrahman Masri dari Betawi dan lainnya. Sehingga mereka berempat ini dijuluki 4 serangkai dari Tanah Jawi. Di Mekah itu pula beliau sempat berkenalan dan sekaligus berguru kepada Datus Sanggul Abdus Samad.
yang pada akhirnya beliau diberi kitab yang terkenal dengan sebutan Kitab Barencong oleh Datu Sanggul. Setelah lebih kurang 35 tahun menuntut ilmu di Makkah dan Madinah, timbullah niat untuk menuntut ilmu ke Mesir. Ketika niat ini disampaikan dengan guru mereka, guru beliau menyarankan agar keempat muridnya ini untuk pulang ke Jawi, Indonesia, untuk berdakwah di negerinya masing-masing. Menikahkan anak sebelum pulang, keempat sahabat sepakat untuk berhaji kembali di Tanah Suci Mekah. Pada saat itu tanpa disangka-sangka, Syekh Muhammad Arsyad bertemu dengan adik kandung beliau, yaitu Zainal Abidin yang sedang menunaikan ibadah haji. Sang adik membawa kabar berita bahwa anak beliau yaitu Fatimah sudah beranjak dewasa dan sang anak menitipkan cincin kepada beliau. Melihat hal demikian, tiga sahabat Syekh Muhammad Arsyad masing-masing mengajukan lamaran untuk memperistri anak beliau. Setelah berpikir lama, Syekh Muhammad Arsyad memutuskan untuk mengundi lamaran yang akan diterima. Hasil pengundian ternyata lamaran Syekh Abdul Wahab Bugis yang diterima. Untuk itu diadakanlah ijab kabul pernikahan antara Syekh Abdul Wahab Bugis dengan Fatimah binti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang dinikahkan langsung oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sambil disaksikan dua sahabat lainnya. Membetulkan arah kiblat masjid, maka bertolaklah keempat putra Nusantara ini menuju kampung halaman. Memasuki wilayah Nusantara, mula-mula mereka singgah di Sumatera, yaitu di Palembang, kampung halaman Syekh Abdus Samad Al-Falimbani. Kemudian, perjalanan dilanjutkan menuju Betawi, yaitu kampung halaman Syekh Abdurrahman Misri. Selama di Betawi, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari diminta menetap sebentar untuk mengajarkan ilmu agama dengan masyarakat Betawi. Salah satu peristiwa penting selama di Betawi adalah ketika Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari membetulkan arah kiblat Masjid Jembatan 5, Masjid Luar Batang dan Masjid Pekojan. Untuk mengenang peristiwa tersebut, masyarakat sekitar Masjid Jembatan 5 menuliskan di atas batu dalam aksara Arab Melayu tulisan Jawi, yang bertuliskan bahwa kiblat masjid ini telah diputar ke kanan sekitar 25 derajat oleh Muhammad Arsyad Al-Banjari pada tanggal 4 Safar 1186 H. Pada bulan Ramadan 1186 H, 1773 Masehi beliau sudah ada di Tanah Banjar dan langsung melaksanakan kegiatan belajar mengajar untuk membina umat. Khususnya untuk cucu dalam menampakkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau buka perkampungan untuk pelaksanaan dan beliau pusatkan pendidikan agama di kampung yang beliau bangun, yaitu Kampung Dalam Pagar. Beliau didik anak cucu beliau, kerabat dan kaum muslimin yang datang dari berbagai penjuru yang selanjutnya diharapkan untuk dapat mengembangkan ke berbagai daerah. Setelah lama kegiatan belajar mengajar tersebut, maka beliau kirim anak didik beliau, seperti anak cucu beliau, murid serta kerabat yang sudah alim dalam didikan beliau. Beliau kirim ke berbagai daerah, seperti 1. Ala-Alimul, Alamah Qodi Haji Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau kirim ke Nagara dan mendapat suriat yang alim di sana. 2. Ala-Alimul Alamah Mufti Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Setelah kawin di Martapura beliau kirim ke Marabahan dan kawin di Marabahan melahirkan Ala-Alimul Fadil Haji Abdus Samad Bakumpai. Kemudian dikirim lagi ke Nagara dan kawin di Nagara melahirkan Alimul Fadil Haji Muhammad Tosin yang selanjutnya. Alimul Fadil Haji Muhammad Tosin dikirim ke Pontianak melahirkan Haji Muhammad Yusuf, dan Haji Muhammad Yusuf inilah yang membangun pondok pesantren di Pontianak. 3. Alimul Fadil Mufti Haji Ahmad bin Haji Abdul Latif, ipar dari Syekh Muhammad Arsyad, yaitu adik dari Tuan Guwat istri Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dikirim ke Brunei Darussalam. Beliau terkenal dengan sebutan Datu Ahmad Mufti Banjar, wafat di sana dan dimakamkan dekat kampung air berseberangan dengan Istana Nurul Iman Brunei Darussalam. 4. Alimul Fadil Haji Abu Yolha bin Mufti Muhammad Asad bin Syarifah binti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau dikirim ke Tenggarong, Kalimantan Timur. 5. Alimul Fadil Haji Abu Hamid bin Mufti Muhammad Asad bin Syarifah binti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau dikirim ke Pontianak. Namun ketika hendak pulang ke Banjar, perahu beliau terdampar di ujung Pandaran Sampit, dan beliau sakit di sana sampai wafat dan dimakamkan di ujung Pandaran Sampit. 6. Alimul Fadil Haji Saduddin bin Mufti Muhammad Asad bin Syarifah binti Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau dikirim ke Teniran Kandangan. 7.
Alimul Fadil Mufti Haji Muhammad Arsyad bin Mufti Muhammad Asad bin Syarifah binti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau terkenal dengan nama Mufti Lamak menetap di Martapura sebagai Mufti. Ketika beliau berkunjung ke Pagatan untuk silaturahmi serta berdakwah lalu mendapat sakit dan beliau wafat dan dimakamkan di Pagatan. 8. Alimul Fadil Haji Ahmad bin Mufti Muhammad Asad bin Syarifah binti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau dikirim ke Balimau Kandangan, maka terkenal beliau dengan sebutan Datu Ahmad Balimau. Kesemua anak cucu dan kerabat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang dikirim tersebut semuanya mendapat suriat yang alim di tempat dan masanya. Para sultan di Martapura banyak juga yang menjadi murid beliau, di antaranya Sultan Tahmidullah II bin Sultan Tamjidullah I, cucu Sultan Tahlilullah, Sultan Adam Watskil Billah banyak memetik ilmu dari anak cucu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Seperti Alimul Fadil Qodi Haji Abu Naim, Alimul Fadil Khalifah Shihabuddin, Alimul Fadil Mufti Jamaluddin Sungai Jingah Banjarmasin, Alimul Fadil Pangeran Ahmad Mufti, Alimul Fadil Qodi Haji Mahmud bin Asyah dan juga Alimul Fadil Haji Muhammad Arsyad Lamak Pagatan dan lain-lainnya. Sebahagian karomah Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari antara lain. Sewaktu beliau sedang mengikuti pengajian di Mekah, setelah istirahat beliau bercerita tentang buah-buahan di negeri Banjar, di antaranya buah durian yang sangat disukai oleh orang Banjar. Maka timbul keinginan orang yang mendengar untuk mencicipi buah tersebut karena pada waktu itu belum musimnya di Banjar. Tiba-tiba Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mengulurkan tangan beliau ke belakang dan ternyata ada sebiji durian yang masak di tangan beliau dan harum baunya. Lalu diberikanlah buah tersebut kepada guru beliau dan sahabat-sahabat yang hadir pada ketika itu. Sewaktu beliau pulang dari Mekah hendak pulang ke Tanah Banjar, beliau singgah dulu ke Betawi Jakarta. Beliau sempat membetulkan arah kiblat Masjid Jembatan 5, dengan cara mengacungkan tangan beliau ke arah orang yang di depan beliau langkah terkecuali jamaah yang ada ketika itu karena melihat Ka'bah di celah-celah lengan baju jubah beliau, maka dirubahlah arah kiblat yang baru. Masjid yang beliau betulkan arah kiblatnya adalah Masjid Jembatan 5, Masjid Luar Batang dan Masjid Pekojan. Sewaktu beliau membuat irigasi maka beliau goreskanlah tongkat beliau ke tanah. Yang kemudian goresan tersebut menjadi anak sungai yang dapat mengalirkan air yang selalu tergenang ke daerah lahan yang kering. Dan dikenallah sungai itu dengan nama Sungai Tuan Martapura. Ketika beliau hendak ke Banjarmasin, untuk berdakwah terutama kepada ipar-ipar beliau, saudara kandung Tuan Guwat istri beliau, maka ipar-ipar beliau melihat beliau terbang datang dari Martapura ke Banjarmasin sehingga takjublah mereka dan banyak yang masuk Islam kepada beliau. Dakwah beliau ini bukan saja di Martapura, melainkan ke seluruh penjuru Kalimantan. Di samping beliau berdakwah, beliau juga mengarang beberapa kitab, antara lain 1. Sabilal Muhtadin, Kitab Fikih. 2. Risalah Usuluddin, Kitab Tauhid. 3. Tuhfatur Ragibin, Kitab Tauhid. 4. Kanzul Marifah, Tasawuf. 5. Luqtatul Ajlan, Kitab Fikih khusus masalah perempuan. 6. Kitab Faroid, Kitab Pembagian Waris. 7. Al-Qaulul Muhtasar, Kitab berisi tentang Imam Mahdi. 8. Kitab Ilmu Falak, Astronomi. 9. Fatwa Sulaiman Kurdi, berisi fatwa-fatwa guru beliau Sulaiman Al-Kurdi. 10. Kitabun Nikah, tata cara perkawinan dalam syariat Islam. Di antara beberapa kitab tersebut, kitab yang paling terkenal adalah Kitab Sabilal Muhtadin, yang sampai sekarang masih dikaji orang banyak, bukan cuma di Indonesia saja, bahkan sampai ke Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Mesir, dan Turki. Kitab Sabilal Muhtadin ini yang berisikan ilmu fiqh bermazhab Imam Syafi'i. Beliau wafat pada malam Selasa tanggal 6 Syawal 1227 Hijriah tanggal 3 Oktober tahun 1812 Masehi dalam usia 105 tahun. Dimakamkan di Kubah Kalampayan. Beliau mempunyai 11 orang istri dan mempunyai 30 orang anak dan sampai sekarang zuriat beliau sudah tersebar di mana-mana khususnya di Kalimantan Selatan. Istri-istri beliau antara lain 1. Tuan Bajut. 2. Tuan Bidur. 3. Tuan Lipur. 4. Tuan Gowat Nio, dari negeri China. 5. Tuan Ratu Aminah. 6. Tuan Gandar Manik. 7. Tuan Palung. 8. Tuan Turiah. 9. Tuan Dai. 10. Tuan Markidah. 11. Tuan Liu. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah turunan dari Sayyidina Hussein, cucu Rasulullah SAW, yang mana silsilah beliau adalah sebagai berikut.
Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari bin Abdullah bin Abu Bakar bin Sultan Abdurrasyid Mindanao Filipina, bin Abdullah bin Abu Bakar Al-Hindi bin Ahmad As-Solabiyah bin Hussein bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah Al-Aidrus Al-Akbar bin Abu Bakar Asakron bin Abdurrahman Asegaf bin Muhammad Maula Dawilah, bin Ali Maula Adark bin Alwi Al-Goyur bin Muhammad Al-Fakihil Mukodam bin Ali Fakih Nuruddin bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Khalikul Kosam bin Alwi bin Muhammad Maula Samaah, bin Alawi Abisada bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Arumi bin Muhammad Anakib bin Ali Uraidi bin Jafar Asadik bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali bin Abi Talib suami Sayyidah Fatimatu Zahra binti Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari saat di Mekah pernah mengislamkan dari golongan jin yang bernama Malkan Datu Bedok, yang mana Datu Bedok ini selalu bersama beliau di Mekah. Sampai-sampai beliau mau pulang ke Tanah Banjar, Datu Bedok ini juga ikut beliau ke Tanah Banjar. Setelah sampai di Tanah Banjar, beliau mengawinkan Datu Bedok ini kepada salah seorang perempuan yang bernama Aisyah dari golongan manusia. Hasil perkawinan Datu Bedok ini mendapatkan dua anak laki-laki, yaitu Abdul Kohar dan Abdul Kohir. Kedua anak Datu Bedok ini menjadi pelindung musola Araudah sekumpul Martapura. Beberapa di antaranya zuriat Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari yang terkenal antara lain: 1. Datu Ali Junaid Berau, 2. Datu Landak, Syekh Muhammad Afif Al-Banjari, 3. Datu Sapat, Syekh Abdurrahman Sidik, Tambilahan Riau, 4. Syekh Muhammad Kasiful Anwar bin H. Ismail, pendiri Pondok Pesantren Darussalam Martapura, 5. KH Zainal Ilmi bin Abdus Samad Dalam Pagar, 6. KH Muhammad Syahrani Arif, 7. Syekh Muhammad Syarwani bin H. Abdan, Guru Bangil, 8. KH Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari, dan masih banyak lagi zuriat-zuriat beliau yang tersebar di berbagai daerah. Manakib ini dikarang oleh Alalimul Fadil Alalimul, Alama Alarif Bila Asyaikh Al-Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari dan sebahagian tambahan. Zain, dari Guru Hudori, Kiai Haji Muhammad Hudari Al-Banjari, bin Hasanah binti Kiai Haji Abdullah Khatib, bin Haji Muhammad Soleh bin Khalifah Hasanuddin, bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Mudah-mudahan berkat Datu Kalampayan kita semua dapat berkah dari beliau dan terkumpul di dalam surga bersama beliau dan almarhum guru di sekumpul. Amin. Datu Kalampayan, Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari.